La France et le Maroc, deux pays éloignés sur deux continents différents. Deux mondes dissemblables, totalement étranges et étrangers l'un à l'autre pendant un millénaire, puis brusquement mis en présence l'un de l'autre au début du XXe siècle. Brusquement jetés l'un sur l'autre, imbriqués l'un dans l'autre, dans le sang et la fureur des guerres, de toutes sortes de guerres. Guerre dite de pacification, guerre de libération de la France, guerre d'indépendance de l'Indochine, événement du Maroc, et toujours dans la violence, la fureur et le sang. Français et Marocains face à face, puis côte à côte, et encore face à face. Guerre du Rif, de l'Atlas, de Tunisie, de Corse, d'Italie, de Provence, d'Evore, d'Indochine. Bataille de la Marne, d'El Herri, du Sahro, du Teguim, de Monte Cassino, de la RC4, de Dien Bien Phu. Jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. 45 ans de protectorat, 40 ans de guerre. C'est ce que dit l'histoire. Et puis, il y a les hommes. C'est toujours très différent, le discours de l'histoire et le discours des hommes. Pour vous montrer le cœur des hommes, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit coin du moyen Atlas marocain, dominé par deux sommets qui approchent les 4000 mètres, celui de l'Ayachi et celui du Bouiblan, couvert de neige dès la mi-novembre. Ce petit coin est habité par des hommes durs et fiers, les montagnards berbères de grandes tribus guerrières, comme les Aït Serouchen, qui ont tenu la dragée haute aux troupes françaises au début des années 1920. Cette montagne, le Tichouk, plus modeste que ses voisines, mais qui frôle tout de même les 3000 mètres, est le domaine et la mer nourricière des Aït Serouchen. Elle donne l'herbe de leurs troupeaux, le bois de leurs foyers, quelques terres à blé, et elle leur permet de dominer dans tous les sens du terme les tribus des plateaux environnants. Ici s'est déroulée la bataille du Tichouk. Sur cet Olympe, les Aït Serouchen ont tenu 2 hivers, dans la neige, encerclés par les troupes françaises et leurs supplétifs marocains, qui occupaient leurs villages, pillaient leurs maisons et leurs troupeaux, détruisaient leurs réserves. Les femmes et les enfants des résistants étaient arrêtés et regroupés près de Skoura, dans ces bâtiments, aujourd'hui démolis. L'armée française a eu le triste privilège de pratiquer le premier bombardement aérien de population civile de l'histoire sur Elmers, le centre de la tribu Aït Serouchen. Mais les Français n'étaient pas totalement à l'abri dans leur fortin de pierre. Ce monticule marque l'endroit où est mort le capitaine Lafitte, tué par un combattant boiteux. هما شافوهم هادو جاو رحلوا باش يمشيو لهاد الجهه هما تبعوهم ملي وصلوا لهنا قالوا شدوا داك العرج ما تقتلوش الاخرين ركبوا لهيه العرج طاح هنا وضربوه وطيحوا ديك الساعه هزوه المخازنيه القبطان ما بقاوش تبعوا هادو مشاو داوه القلعه دبني عليهم تما كاينه الدار ديالو والمراه ديالو وكل شيء كابيتان لافيت عنده همران عنده المراه من تا قنانايت فوق طازوطا. Les cimetières militaires témoignent de la dureté des combats. Dans celui de Beni Allam, le mausolée est dans un triste état. Les capitaines Duché et Bourdin sont aussi tombés, ainsi que 2 lieutenants et plusieurs légionnaires. Il semble qu'au début, les supplétifs locaux n'avaient droit qu'à un numéro sur leur pierre tombale, peut-être parce qu'il n'était pas dans la tradition musulmane d'écrire un nom sur une tombe, peut-être pour des raisons moins avouables. Mais après quelques années de combats communs, on dirait qu'ils avaient droit au même traitement que les Européens, au moins dans la mort. Parce que dans la vie, ils n'ont jamais eu ce droit à l'égalité. Jamais. La fraternité d'armes, qui est le fait des militaires, a existé. L'égalité, qui est le fait des gouvernements, jamais.
Le vieux Ben Ali, que l'on voit ici quelques semaines avant sa mort, était l'un des 3 derniers survivants de la bataille du Tichouk, où il était engagé du côté des Français. En effet, toutes les tribus de la région avaient un compte à régler avec les Aït Sérouchen, tribus guerrières qui les rasiaient régulièrement et leur faisaient payer un tribut. Il a connu la guerre du Tichouk, le baroud du Tichouk, Carrefour. الناس يستعقل ديال البارود نتشيك ايه لي جرام صاير يلا عاود اخ شويه زيد كومونسا ديري كيف والو Ah. وي C'était pas grand-chose, dit-il. Il est vrai qu'il a des points de comparaison, la campagne d'Italie, l'Indochine par exemple. Moulay Lassen est l'un des 2 derniers survivants de cette guerre. شيكتي شي المرس C'était petit, لقيتي هذا 20 20 ans. 25 Oui. le grand moi 1901 Et Mohamed Hardouz est fils de combattant. تدخل هنا التروش نعرضوا لها ما بغاوش يخليوها يدخل ما بغاوش يخليوها حتى جاو القبائل كلهم القبائل جاو مع فرنسا هادو هربوا الجبل التروش داك الساعه ما بقاوش هنا ما كاين طلعوا للجبل Tichouk. تيشيو après il est venu sur المرس le tank Les tanks. le tank d'eau après il prend la maison là après il fait les visées Ici au village. Tranglo, le village. Tranglo, il est venu avec les chevaux, avec le manteau, et par la terre. Après, il prend dans les choux là. Et il prend les canaux, avec le moulon, Le moulon, c'est quoi? le bahaï, le bral, Ah oui, le mulet. le bral, Golf l'Arabia. le bahaï. القصر اللي عندنا هنا كاين فيه الصوف كاين فيه السمن كاين فيه الزراعة وداروا له العافية وتحرق كلشي تحرق كلشي محال قال لك محال تهربوا ولا الخلا خليهم يحرقوا لهم وبقاو الجبل كيضربوا طاق 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 كيضربوا كتجي التجارة من النجيل كذلك من النجيل وكضربهم للجبل تيشيك جابونا ما عندنا الماكلة اللي قالوا وداونا على رجلنا حتى النجيل تعرف النجيل Privés de ravitaillement, les Aït Sérouchen se sont rendus affamés. Les tribus voisines ne leur ont fait aucun cadeau. أنا با داو النجيل كاين باطمة داولو كسيبة مع عمامو وما خلاونا حتى العيد وداوه للنجيل قالوا له ملي وصلوا النجيل يتغرشن قالوا له يتغرشن قال له ما نهودو لفرنسا واخا ناكلو التراب ما نهودوش لفرنسا ملي وصلوا النجيل قالوا له هذوك اصحاب النجيل قالوا دابا كل التراب دابا ياكل التراب دابا هو السيف ياكلوا التراب جات يوسفني رومين يوسفن زغريت عبد الله زعنا وليني تيشوتين اللي قال له بابا وتنا بابا درني صغرتن وتنا بابا نغنتين دين درني زقوت خيط عبد الله البر نتيشو هاي شحال اللي ضربوا ولا النهار اللي يطلعوا الكونور داك عند الصراحه. Les Connors sont les soldats français. Comme ce mot n'a aucune origine dans le dialecte local, il est possible que l'humour berbère ait changé une voyelle à un mot français. Quand fut signée la paix des Braves, en 1926, tous les jeunes Aït Sérouchen, dont la tribu était ruinée, dont le père était mort souvent, se sont engagés en masse dans l'armée française pour pouvoir vivre, tout en continuant à faire ce qu'ils savaient faire, la guerre. Ils ont quitté leur tribu et formé des bataillons d'élite, les Goum, menés par des officiers français fiers de commander ce qu'ils considéraient comme les meilleurs soldats du monde. Ils ont d'abord participé à la conquête totale du Maroc pendant encore 8 ans, menant de durs combats contre la résistance berbère du Haut Atlas, puis de l'Anti-Atlas.
Dans un des derniers combats, en 1933, sur le Djebel Sahro, Moulay Lassen a vu tomber le légendaire capitaine de Bournazel, l'homme à la casaque rouge. وعندي capitaine Bournazel. ايوه بزاف الجبل وعنده واحد الجرف كبير هكا يجرب كاسر هكا فازا صاندا بوكو بوكو ابري ديال دارير داكير كنضربهم كينقزو ذاك 45 كلمات غير نقزو غير طاحو غير بالخلعه حنا دابا الحافه هنا كنضربهم كينقزو كيهبطو تما صغروا ونازي كيف دار حتى مات كاين داكير حنا مشينا لافاس اكوش ادروات القوم جا كوش ابريل هو مشى مع مع العسكر هما ضربوا قاسوا هنا ونازل هما وصافي. Il était toujours devant. Les Goumiers sont repartis en 1943. Il fallait libérer la France. Ils ont mené des combats en Tunisie. Ils ont libéré la Corse. Ils ont participé à la campagne d'Italie. Ils étaient à Monte Cassino. Menés entre autres par le colonel Boyer de la Tour qui était marié à une femme Aït Sarouchen et le capitaine Fogas, bien connu autour du Tichoukt, ils ont libéré la Provence. Ils ont durement combattu dans les Vosges pour libérer l'Alsace et ils ont terminé leur périple en Autriche. Comme si Akaurho, un jeune homme de 105 ans, peut-être le soldat vivant le plus médaillé de France, Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre avec palme et 7 citations, toutes obtenues au feu, Silver Star et Wissam Alaouite pour ne citer que les principales. Sait-on que parmi les 13 soldats les plus médaillés de la dernière guerre, 11 sont marocains, pour ne parler que de ceux qui sont revenus. Deuxième GTM, là? Premier GTM. Hein? Premier GTM. Premier? Ah, premier. La tour l'ouvla. La tour? La tour l'ouvla. انت؟ ما de la tour? اي اي de la tour همرا ديالو يتسروشن. اي هاك مني محوشن. ها. ايه عنده الحق. ها. من مرسايا يا من تونس كماسيت في لاكير حتى لشتوتغارت حتى لالمان. مال de la tour. لا تور. وفوقاس لا. فوقاس لا تور. فوقاس كاين. كاين. الألمانيا كاين البرد بزاف ياك وكيجي محمد الخميس في توتغارت ياك. إذا غير نخرج شتوتغارت. شحال عندك دابا؟ عندي ايه 1906. 1906. ايه شاش نتفق. لا لا الناس تفايتن خلي كروات de guerre, médaille militaire. كاين كوماندر اللي شد دوزيام جيتيام في الكرس. وي كورس وي داكور. جينا من تما من فرنسا نزلنا في الكرس من الكرس طلعنا لفرنسا. مارسيل. قنانا ما نصحنا فينا نزلنا حنا نزلنا في البحر في التيرا واحد الفيلاج كيقول ليه من مرساي هدا نزلنا غير في التيرا نزلنا في الباخرات غير في الرمله. وزينا من تما حتى الواد سيسبان حتى الخندره ديال الواد سيسبان قطعوا جيتيام اخرين رجعنا حنا اللور دخلت لمسيس من تما جينا الديفيري باري كنا 14 يوم في الديفيري في باري كنا حنا باريس انت ايه كنا في كل منيتير سيزيام غانياك في باري تلاقيت مشيت معاه للشينوا حتى رجعنا عاود من الشينوا اخذت كملت السيرفيس ديالي واخذت التقاعد. شينوا ما مزيانش سايب شينوا صعيب شويه. شينوا بحال الفيران بل بحال الفار. كيف
هذا بقى غير كيكونوا مزيرين ملي كيتزوروا كان بلادهم غير الغابة ولا واحد الربيع بحال ديك واخا دوز عليه كيما هكا ما يقول لك والو غدوز عليه مخبعين ما يقول لك حتى حاجة وإلا صابوا عليك الدق وكاين الشطا بزاف وكاين خبا بزاف كاين الغابة بزاف كاين الويدان بزاف ما عندهم الويدان كتمشي فيها الباخرة كبيرة البابور الكبير كيمشي في الويدان ما عندهمش شنو هذا شنو؟ هذا مينيتير ايوا هذيك غادي دير لورد ديفيزيو جوج هادو رود البرقاد شينوا هذيكم بطا هادو الحرب ديال حرب العالم كلشي هادو ديال شينوا هادو ثاني كيف هادو كنينيال كي؟ رود كنينيال ماذا كنينيال ماذا الكولونيال؟ ماذا كنينيال تونسي لا؟ يا هادي الوسام ديال محمد الخامس وي وسام العويد هادو الوسام ديال الحسن الثاني اي كل شيء عندك شحال ما تريد شحال هذا طامس شي تسمي Pour clore ce chapitre, je vais rapporter une dernière information. Quand nos Africains et quelques soldats français de souche, menés par les officiers dont nous avons parlé, après avoir libéré la Corse, l'Italie et la Provence de l'occupation allemande, remonté la vallée du Rhône, la Bourgogne et la Franche-Comté, pour aller percer la ligne Siegfried au-delà du Rhin, des milliers de Français auraient pu se porter volontaires pour aller se battre avec eux. 2 l'ont fait. Sur 900 kilomètres. 2, c'est pas beaucoup. Et l'histoire ne dit pas s'ils étaient Français de souche. Nous sommes en 1955, nous approchons de l'indépendance. Mohamed V, après avoir apporté un soutien sans faille à la France occupée, est exilé à Madagascar. Il y a des émeutes dans plusieurs villes du Maroc, dont Imouzer Marmoucha, au pied du Tichoukt, une calme bourgade qui n'est pas mise en valeur par les vestiges du protectorat. رئيس المجلس الاقليمي بولمان في ميسور ديال المقاومه وجيش التحرير وعضو في المجلس الوطني في الرباط ماشي تفعلت هذه اللي غرش الروح الروح يعني الايمان فوالا الايمان الروح فهمتي الروح حي ماشي الروح حي يعني الانسان في القلب ديالو يعني مهما 37 كلينا العمود وعاود 42 هكاك ولاني انا في 39 خدمت بواحد عامين في الكوم ما داكشي مهما مشيت للكوم كنخدم مزيان يعني مزيان يعني مزيان ولكن ملي خرجت جيت انا عاود البولمان شي 9 شهور ولا هكاك ما بغيتش نبقى معاهم 42 خرجتي من تما جيت ودرت البيع والشراء في موزال لاني ما بكري ملي كنت انا في الدوار كيجيو عندي الناس انا كنذكروا كيقول لك اش كديروا نتوما هنا فهمتي معنا ولا مشيت غدرت مشيت للقاهره واحد المده طويله شحال دوزتي تما في القاهره شي عام ونص 48 فاروق الى باسيوناليزم وي 48 عاد نجيب عاد عبد الناصر عاد نجيب عاد عبد الناصر ايوا فهمتي فهموا دابا ماشي فاروق نجيب اي بويا نجيب 48 سيتي فاروق هذاك الله يعطيك الصحه فاروق نجيب و ما يتدام خاص الجزائر تونس تدام خاص الباطو لا ماشي بالباطو مشينا على الطريق ديال البر ولاني ركبتو يلا مشينا 5 ايام في تونس 5 جور اون تونيزي و3 ايام في طرابلس 3 جور اون ليبي يومين 3 ايام في القاهره من لافانتير ليبيا ومصر 3 ايام هادشي اللي مشينا عالجنا هما كيركبوا الطريق بحال من هنا الدار البيضاء وثلاثه بكم ثلاثه كنتو كتمشيو جروب غير ثلاثه 50 رجعتي امور 50 كان وجد المقاومه كان وتلاقيتي الناس في القاهره ديك الوقيته الناس متحمسين الخرابه ديال المغرب العربي كلهم كيجمعوا تما كيعطيو الارشادات وهذا كيقول لك مادام يعني الاستعمار في المغرب العربي يعني ما عندهم لا حياه ولا هذا ولا هذا شدوا راسكم عاونوا راسكم يدفعوا نهار 2 اكتوبر حنا ضربنا في موزار 2 اكتوبر يومين ديال الحرب هي 3 4 نهار 5 حرقوتو جات لنا القوه كل من جهه 4 ديال المحورات طرقان جات لنا على ميدل تاع طريق ميسور ولاد علي طلعت لنا على الجبل
وجات لنا من القرسيف، طلعت لنا على بركين، جات لنا فهمتي، ومرفاز جات لنا على هرممو، وجات ومكناس على بولمان موزع وتبعونا وفرنوا السلك علينا. فهمتي معناه ولا؟ Comme tout est imbriqué dans l'histoire franco-marocaine, quand la colonne, envoyée par le résident général Boyer de la Tour et commandée par le commandant Fogas, ce sont donc toujours les mêmes qui s'intéressent à ce petit coin de terre, arrive aux portes d'Imouzer, elle est accueillie par les tirs de la mitrailleuse de Mimounou Ben Allah, dont le fils raconte la légende. Dans l'armée française, qu'est-ce qu'il avait fait alors dans l'armée française? Dans l'armée française, ils sont partis en Algérie, ils sont partis en Italie, et après ils ont parti à l'Indochine. Et là, il était prisonnier de 2 ans, ce qu'il me raconte. Comme de nombreux autres prisonniers marocains ou algériens, il a dû être initié à la lutte anticoloniale pendant sa détention. En revenant ici, il a été engagé avec le Moukawama, les résistants marocains. Ils ont commencé à se révolter. Ouais. Oui. Et c'est lui qui les a arrêtés avec les 12, ils m'ont dit que la mitrailleuse. Et après, il s'est échappé. Il s'est enfui. Le commandant Fogas a reconnu sa façon de tirer. Sa façon de tirer, parce qu'il a été avec eux, avec lui à l'Indochine. Il le connaît très bien. Son tir et ses manœuvres, tout. Il l'a dit aux autres. Il l'a dit que c'est M. Mimounou Ben Allah qui nous a arrêté de continuer. الداز بيسكرينا الغوتان الموطن مشتا ايوا نقول لك شي 27 هكاك 27 27 بون اي فرنساوي مشتا قموت ما كاينش 13 14 13 13, 14. 13, 14 شكون اللي يموت شكون؟ الفورستيات 3 والمهندسين 2 انجينيور جوج وبو وواحد الضيف ديالو جا من واتزم بو اي ان انفيتي دو واتزم واتزم دو بو شحال شحال 7 والمرة ديال الكوماندا لا ديال القوم الاخر كابيتان ديال بنت جنينار كذا كذا ما نعرفش راه مات مرات ماشي دراري حتى الدراري دي زونفون اون فام Ils allons condamner à mort beaucoup. مشتين غنس اي طرقن شي 7 ولا 8 7 اونتر 7 و 8 موت. Fusil. Condamné au fusil. فيزيا شي 8 الناس 8 الناس واخرين ماتوا هنا شي قطع شي طياره وشي هذا ديك الليله 13 اللي مات 13 ولاني بعد داك شي طياره اللي عنده سلاح ولا كتخزو في شي وصل لي ما فيه ما الدرك ولا شي حاجه كتطيح عليه ومعنا الليله هي 13. Mais Mimounou Ben Allah a eu beaucoup de chance. Le temps d'exécution, ils l'ont appelé Mimoun Ben Allah. Il était 2 types qui s'appellent Mimounou Ben Allah, c'est le père et un autre. Le père, il fait semblant d'être sourd. L'autre, il est allé. Ils l'ont exécuté. Après, c'est Mkzeb. Après 3 jours, 4 jours après, ils ont arrêté de condamner les gens, de fusiller les autres. Ils en ont fusillé beaucoup. Ils ont fusillé, ce qu'il m'a dit, il a fusillé 3, 4 avec lui. Ils ont fusillé chaque jour, ils fusillaient un. Ils prennent un et le fusillent. Et après le retour de Sa Majesté, ils ont arrêté de fusiller les gens. Parce que la mère les surveille, les surveille chaque fois. Parce qu'ils attendent qu'ils le fusillent. Après, ils vont le ramener à la cimetière, notre cimetière. وهذا الدوار كلشي ما بقى تحت شي دار. شنو كان؟ هذا كاع هذا سميتها الدور ايت العز. ايت العز اي هكا كنا خواو غير مشاو للخلا غير بقاو في الخلا ولادي انا بقاو في الخلا ما كاين اللي كيعتقهم ورايحهم واحد الدري حتى مات انا بالعطش واحد ولدي صغير حتى مات بالعطش مجبور اللي يعتقوا بالماء كلشي طاح عليه الطاق
ما كنت نفس الكور من الطياره. لا المينا هي طاحت. الدار ديالي هي المين مشات كل لو لوجمون الا ايتي ميني. الحاجه اللي كاينه ديك الساعه مات هذا شي عام ونص. عام ونص مسكين. طاحت عليه الدار وداك الشيء هو والوالده ديالي واختي وما جبروا ليه هذيك الله يرحم اللي ينقذهم اي حاجه. كيقول له انتم اللي جريتوا في هذا راك عارف انت اللي جريتوا في هذه المصيبه هذا انتم بعدونا غادي يجي يحرقونا ماشي بخاطرهم يعني بنادم كيخاف فهمتي معنا ولا؟ وحنا خرجنا جيت الريف جيتي زوسلي فهمتي كنمشيو الليل ونهار داك الشيء يعني هذا وحتى خرجنا ديك لافانتير وفرصينا ديك الجهه ديال الجبال ديال زوسلي ومزقيطه. يوري لي شانيوني يعيد وزير نغدي يعيد يقرا القاهره يعيد. لا ما نعرف. ايوا داك الشيء حنا داك الشيء المقاومه يعني ماشي ثقافه صحيحه ما كايناش. الروح الوطني كاين. فهمتي نقول كلمه في داك هذا الشيء اللي كان فهمتي انا ولا الشغل داوهم واليها فهمتي خلاونا واخا حنا خدمنا ولا ربي يخلصنا حنا في الايمان ديالنا. وراه السوق غنشاور. انا السوق من دابا يعزونا فهمتي اش غادي يعطيوك اش غادي يعطيوك دابا نعطيه هو سيدي ربي ما كنتمنى يعطيوني شي حاجه كنتمنى الرحمه عند سيدي ربي. Chacun enterre et honore ses morts. Le commandant de la place gagne une citation à l'ordre de l'armée et les résistants gagnent le nom de martyrs. Vers la fin des années 30, devant une carte approximative, dans un bureau de Rabat, un haut responsable du protectorat a posé son crayon sur la pointe ouest du Tichouk. C'est une sorte de cirque, une étroite plateforme entourée de falaises, un lieu assez mal exposé où la neige tombe souvent en hiver, où les ruisseaux gèlent parfois. Le haut responsable a décidé, ici, il y a une source, quelques mechtas, nous y construirons le centre administratif de la région. Et il a dit, envoyez le capitaine Cassou pour organiser tout ça, qu'il fasse suer le burnous. C'est ainsi qu'un de ces soldats de l'armée française appelé officier des affaires indigènes, ou officier AI, a établi son campement sur les flancs du Tichouk 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Il y restera jusqu'en 1948 et se révélera grand bâtisseur. À son départ, dans ce pays de toits en terrasse, était né Boulman, une ville au toit rouge, sauf celui de la mosquée bien sûr. Le climat y est rude, elle ne deviendra jamais un centre d'estivage comme sa voisine Ifrane. Mais elle restera le lieu de toutes les administrations et gardera les bâtiments des officiers AI qui sont passés par là, dont le capitaine Cassou. École, collège, hôpital, hôtel des impôts, poste, service vétérinaire, gendarmerie, travaux publics, eaux et forêts, de nombreuses maisons de fonctionnaires, la caserne, l'indispensable prison, sa tour où se trouvait le mitard, et bien sûr le centre administratif que tout le monde ici appelle bureau. À l'intérieur, une cour rectangulaire entourée des bureaux de l'administration municipale et provinciale. Quelques vestiges historiques et des plafonds à la française, bien sûr. Le bureau du capitaine Cassou a sans doute été remplacé, mais le coffre est d'époque, un bon vieux fichier Bosch d'avant-guerre. D'époque aussi, les cartes administratives de la région que nous présente Si Yassine, le pacha de Boulman. Conçu par le commandant Cassou, une merveille, une vraie merveille. Mais la haute direction, quant à elle, a bel et bien changé. Abritée derrière un large verger, la maison du maître elle-même passe depuis 70 ans de pacha en pacha. Sans doute, la cheminée a-t-elle été mise au goût du jour, mais il reste un téléphone d'époque, relique pieusement conservée. Sur l'arrière de la maison, un seul changement. Une bergerie a remplacé la porcherie. Devant le lieu et le symbole de son pouvoir, le capitaine Cassou avait ouvert une avenue qui signalait l'importance de sa fonction. Depuis 35 ans que je fréquente la région de Boulman, j'ai maintes fois entendu parler du capitaine Cassou. Mais quand j'ai décidé de réaliser ce film, il m'a été impossible de trouver le moindre renseignement personnel. Des milliers de Cassous dans les pages jaunes, archives de l'armée hermétique en France et réticences administratives ailleurs, c'est un euphémisme. Nous allons quand même tenter de partir sur ces